السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي يكون عندنا واحد النص ديال لا ليكتور اللي العنوان ديالو لو كوبان دو نيكولا. غادي نحاولوا نقراو النص وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو مع النص هذا إن شاء الله، لي كيسيون دو كومبريهنسيون. إذا نبداو. Le copain de Nicolas. En tournant la tête sur le côté, j'ai aperçu un garçon noir de mon âge, à peu près, qui me regardait. Lui aussi, on s'est souri en même temps. Il m'a désigné de doigt le prince of Manila et tous les hommes qui travaillaient dessus. Il m'a fait un signe avec la main fermée et le pouce levé vers le haut, comme pour me dire, il est bon, hein. J'ai hoché la tête, j'étais bien d'accord avec lui. On s'est levés ensemble pour aller l'un vers l'autre. On s'est rencontrés à mi-chemin. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Nicolas et toi? Moi, je m'appelle Amy. On s'assoit, Nicolas? Oui. On s'est assis, nous sommes restés un petit moment sans rien dire, à seulement regarder le bateau, les marins qui rigolaient accoudés au bastingage, les dockers qui travaillaient et aussi les vendeuses de cacahuètes, de noix de cajou et de cola qui circulaient entre eux, avec leurs paniers sur la tête. Le silence entre nous était plein de nos rêves, d'images de navires, de tempêtes et de voyages. Mais mon nouveau copain a voulu être sûr qu'on pensait la même chose. Elle m'a demandé d'une voix toute douce, toute petite, «Elle est beau, hein?» «Ah oui.» Et comme je trouvais que ce n'était pas une réponse suffisante, j'ai ajouté, «C'est un bateau de Philippines. Tu es déjà allé aux Philippines?» «Non, jamais, mais un jour j'irai.» J'ai ri, il a ri parce que je riais. Ça a été, on est devenus des copains quelquefois. Il ne faut pas beaucoup de mots pour ça. Ça vient tout seul, presque par surprise. Jean Guillauret, Le voyage de Nicolas. إذا كما شفتوا هذا واحد النص اللي هضرنا فيه على لو كوبان دو نيكولا. دابا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال كومبريهنسيون. بالنسبة للسؤال الأول قالك غوليف سو كي فغي. إذا عندنا 3 فراز تما، شكون اللي فيهم صحاح؟ إذا اللي صحاح هما لا فراز بي و سي. إذا لا فراز بي اللي فيها نيكولا إيت ان غارسون بلون و سي برانس اوف مانيلا إيت ان باتو. لا فراز الأولانية ما صحيحاش، ليستوار سو باس دون ان ايروبور. بالنسبة للسؤال الثاني قال كي راكونت ليستوار جوستيفي تا ريبونس. إذا شكون اللي يعاود ليستوار؟ سي نيكولا كي راكونت ليستوار car il y a l'utilisation du je dont j'ai aperçu et de déterminant dans mon âge. نمشيو للسؤال الثالث قالك qu'est-ce que les garçons ont fait avant de se dire bonjour. إذا avant de se dire bonjour, les deux garçons se sont regardés, se sont souris, l'un d'eux a fait un signe à l'autre, puis ils se sont levés et sont allés l'un vers l'autre. السؤال الرابع قالك à quoi rêve Aimé. Aimé rêve d'aller aux Philippines sur un bateau. السؤال الخامس قالك dans le premier paragraphe il dans il est beau représente واش نيكولا ولا Aimé ولا le bateau. إذا dans le premier paragraphe il dans il est beau représente le bateau. السؤال الستة قالك relève dans le texte ce qui montre que les deux garçons sont devenus amis. إذا ce qui montre dans le texte ce que les deux enfants sont devenus amis, c'est la phrase on est devenus des copains. السؤال السابع les deux garçons se sont liés d'amitié facilement. À ton avis pourquoi? Les deux garçons sont devenus amis facilement car ils ont le même âge, ils aiment tous les deux les bateaux, ils ont aussi les mêmes rêves. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في هاد النص هذا ديال لو كوبان دو نيكولا.
جاوبنا عليهم. نتمنى حتى نتوما تكونوا فهمتوا النص وتكونوا جاوبتوا على لي كيسيون مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غتلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.